جی شرمندی چاروں کو یا بری پدا وشت کپتران جاری ہیں تو مرچکی میں سرحالیں بلوسان تھا منشیات کار مرز کنا گو یا ہما مردم کی منشیات کشک ہاں یا ہما کے باغ کنا یا کہ ہمانی انوالمنٹ ہستے ہیں تو میں وہ حیران مانتا کہ وادی کے نہ کہ بلوچستان کشک بھی نہ کہ اسے کارخانہ و فیکٹری ہستے کہ جوڑ کنک بھی انچو سفر طے کن تو ادا کہ سر بیتے ہیں یہ وقت ایک مزنی جوستے سوال ہے کہ یہ وجہ سے کجا کہتے پرچہ کہتے وہ کئی سرپرستیاں کہتے پتہ ہمیں ڈولا کہ ہمیں چو برنام کنک بیتا کہ جی وجہ سے بلوچستان تیو کے خلیج سپلائی بہ گئے وجہ بلوچستان نہ کہ باغ ہی ہستے کہ وہ دریا کشک بیتا نہ کہ شراب فیکٹری ہستا بھلے پتہ ہم گندگائیں کہ ہمیں ادرائیں نشانی کے نام وغیرہ اسی چیز وجہ ڈرگ سے بلوچستان رو گئے وجہ بلوچستان شما برنام کو تھا یہ نہ تنہا برنام کو تھا بلکہ بلوچستان مردوں ہو شما انوالو کو تھا کشک آگو نہ بازار روزگار ہستے نہ کارخانے ہستے نہ کدی جگہ اثراتی زندگی ہستے گنڈے بارڈر کے ہستا ہے کہ ایران و پاکستان مردوں کار کو تھا روزگار اسی ہم گیتا مہر کو تھا باستا کہ ادا بازگان پیٹرول ڈیزل ات کا باغ کو تھا یا گیس سلنڈر ات کا باغ کو تھا یہ شو بند کو تھا وجہ اگر یہ کار نہ کنتے روزگار نہ کہاں اسے دیکھیں کل مردوں آثرات زندگی بھی تھے درے آہاں لا پہ لوٹی وہ ہمیں صدراہیں مجبوری چرند گڑ رہتے میں نشہ تو کا کپیتے ہیں منہ یاد ہے کہ وعدے کہ یہ نشہ ہے کہ گیردار واسطہ بازیں مردم کے ات کن تو دیما و اسکرین سرا کے وجہ معاشہ نئے لے کے بہا بھی تھے یا کہ بےکشی کا سے گڑا ماں ہزار سلام کرنا میں مثال بولنا کہ آیا نا یک مزنے دل گوردا یا کو جرت ہمت کو آت کا دیما گوشی کہ ماں وہ مورتا کہ میں چوک یہ نشان تو کا آماج بھی تو کہ ماں میں زندگی پائے دیگے نہیں اس نے مارا چاہے کہ ہر کسی جانتے ہوتی سارا ہر جان جانتے بلی جانتے ہیں گوڑا ہمیشہ کہ ایشان یہ کار کے جونز بونگیج کو ہمیں منشیات گیردار واسطہ بڑا نوجوانہ و تیسرین لاکھ باس تو دیمات کا مرچی ماں کہتے ہیں ہمیں نوجوانہ کی مرچی بلوچستان کا کیش آچا گیش کر کے آچا گوادر بھی جیونی بھی پسنی بھی یا کہ مقران دیکھے دماغ بھی بند توربت بھی یا کیچ بھی مند بھی بلو بھی گومازی بھی یا ڈانوک بھی بولیدہ بھی یا کہ ماں بالو نگور بھی بانتی درائیں علاقے میں کہتے ہیں کہ یہ سکی شر کار ورنہ شروع کو تھا ابھی جونزے کے معاشے نئے لے باکر ہمیں دولا دو پروگرام پیسرا ماں کرا لے آری تو کلاتی ورنہ ایتا آرتا کہتا کہ جی منشیات لے آری باب ہے کہ آیا بھی ہمیں گپ کو تھا کہ وجہ یہ ریاست ہمیں جو طاقتور ہے کہ گلی گلی کوچا کوچا یہ زہر قاتل باب ہے کہ بلے گیرودار نیسنی مرچی گولی مار اسے اچھے سک باز متاثر ہیں ماں کہتے ہیں گولی مار تو ہر روز دو سائے مردوں قتل بھی تھے ہمیں واسطہ کہ جی وجہ تو بنی علاقہ ہے با مکان کشا کو تیگی چیز با کہ باقاعدہ کھیپ کہاں تھی مافیا ہے وتی جگہ ہے تو وجہ منی گلیہ با کو تو لہٰذا منترا زندہ نیلا یا شکے میں ملی دمگا گندے کہ شرابی گوٹا ہر دمگا یہ زہر قاتل ہستے بھلے بدبہتی ہستے تانا بلوچ ایریا ہے بے گے یہ گوشت نے پلانے کنک بھی تھا وجہ شما مارے بوشے کہ آیا یہ پلانے پہلی لوٹا پیسہ دی پاجار وجہ کریم صاحب شما کریم شمبے بلوچ منتوار شما دیوانات کے مجنام باتیں ہو جا تلک منت کے تمہارا وعدات تو دیوانا اور ہمیں ڈولا میں دومی مہمانی گلے چاروں کو چونکہ کبھی جذبات آتا کہ یا ماں ماتانی میں عرصان گیندا کہ آ کے وعدے کے چو گول گولا رشاندے وتی چوکا نہیں واسطہ تاس میں بچ دیما نشتا وہ وتی سود سمایا نہیں گوڑا ظاہر کے جذباتی مردم بیتے ہیں میں دومی مہمانی وجہ مہم معراج وجہ مہم جیسور وشت کے مہربانی چھو ہمیں دیوانات کے وجہ لاکھ منت اللہ تعالی وشب کا وجہ ہمیں جوستا ہے تھے ای کے کھشک بہ گئے انچ کے تعداد یا ایک آنچو کے مواجہ پیسرا ماسو صاحبہ بھی جو اس کو تھا یہ چک کھجا کہے تو چھتو کہتے چھتو میں علاقہ ہے یہ وافر مقدار موجود ہیں وجہ منطقی جوست پسوائی پہ مدہ اول واشی کے میں ریاست نزوری ہستم اور دومی میں ریاستی ادارانی من دہت دیا گوشا آنی انوالمنٹ بھی گو پرچہ دا انچو چیک پوسٹا دا افغانستان بارڈرہ بغیر دنبیا ایران بارڈرہ سار بھو دا مزنی حد یا مزنی تعداد یا چیک پوسٹ ہستا وہ دا لیویزے پولیسے عیدگاہ ادارانی تو آیا آئی مردمہ گندگا ہے کہ منشیات آرگایا آزانے چاہیے گوشا گایا گوشا وجہ ہمیں چاہے دوزرہ شما جوڑ کو تو بلوچا ماں اگر شما دوبا کا پہ ریاستہ کے سنبھالی یہ وجہ چونا کیسے ماں دا حد یا بوشی یہ انچائیں گپا ودی کے ماں یہ پہ ماں گندے یا ریاستی یا کام مردمی چون داشت کت نکا وجہ یہ گپا یا کوری ہم ذات کت کا یا کری ہم ذات کت کا بھئی آئے گوشا گایا پرشتہ بانا کر ہمیں شو بلوچ وہ با کنا گئے بلوچ کارن تا چکو جا ظاہری رائے و بیتے تو آیا ای راہ زانا عید کے مخلوق سرپد نہیں یا تنہ میں بلوچ سرپدن کے ای کارا کنتے
تو ظاہر یا برزا چی مثلا نازل با یا چو شعر وڑا شاعری وڑا مثلا الہام بنتی مونزانا میں یہ منشیات ہستے ماں ہمیں سمجھایا ہمیں گوشا کہ یہ منشیاتا یا کہ منشیات کاربار ہستے یا شریں پشت پناہی ہستے او اول و ریاستا چی دمی مسترین طاقت ورترے مردم ہمیں منشیات پروشا ڈرگز مافیا ہیں یا تانا نا ملوثنا بلکہ انٹرنیشنلی مضبوط ہے انٹرنیشنلی مضبوط مزنے مولک آنا پریشان کتنا کہ وجہ سے گردار تو بیتے ہیں گردار اور دمی وجہ ما یہ گندی کہ ہمیں یقین روٹی مقران دا ایران دا راجی روانے ہوا ما گندی ہمیں روٹا یوز کرنا دا ترکی دا مطلب دمی سمی ملکہ روانا دا یورپا روتے ہیں سربی روٹ ہم یقین ہیں تو ظاہر ہیں ادا چی کے کہتے ہیں یا کہ ای منشیات سپلائی ہوا تو آیا مردمان چمپ پہنے یا غریب مردم یا چانکوئی کسی کا بھی تو آیا اگر دائرک بھی تھے تو جوسکرک بھی تھے سزا دے گا بھی تھے وجہ مہم جان شما از ایک بلوچ شما قرآن چی پلان ہستے کہ ماں وطی چاگر دا اگر چی منشیتا پا خلاص کو نہ کریں بلے منی لے امید ہستے کہ خلاص بھی تھے تو اچھے آتا ما یہ کام کو گردار کو کریں منت وارا وجہ اس نیوز ہے مارا وحدات مارا موقعات کے موتی اظہارہ بکنے بچھا اولی مسئلہ ہے کہ مارا منشیت چپیم دارگی ہے اسی واسطہ تو مردم جد و جہد کرنا ہاں ریاست جد و جہد کرنا بچھا ریاست وتی ادارہ ہستا یا قائنی ہستے آبی جد و جہد کرنا منشیت دارگے آدھگے گپی کے پریکٹیکلی چی کرنا گائیں بلے کم از کم آئی گوشہ گائیں ظاہرہ ادارہ ہستے کہ انہستاد منشیات وہ ہستے ہیں ریاست انلوٹی منی بارتب جو سے تباہ برباد میں بنتے بالکل آواتی وہ کوشش کہاں بلے آپ پتہ ہمیں گپا کریں کہ وجہ کے بعد کہ ادھا ہر وڑے معاملات کی چونکہ تن نہ تنہ پاکستان بلکہ دنیا انٹرنیشنل طاقتوری ملک پریشان ہے یہ ڈرگز مافیا ہے جی شما گپا ہے وجہ ریاستہ چبید میں وتی بھی چیزیں ذمہ داری ہستاں کہ ماں ایز اے قوم ایز اے بلوچ کستے ایز اے علاقہ مردم ماں چی کنگائیں منشیات گرودار واسطہ یک سوال بعض وعدہ منی ذہنہ کہتے ہیں کہ چیز مردم کے ہمیں مافیا ہاں یا کستے منشیات پروش ہاں واقعی طاقتور ہاں ریاست دیمہ کستے طاقتور ہاں یا دگے مردمانی دیمہ طاقتور ہاں بلے یہ سوال میں ذہنہ وجہ بعض بارہ کہتے ہیں کستے یہ منشیات پروش کس سے یہ قوم یا چیچے تو طاقتور تیرا کہ قوم یا چی تو طاقتور تیرنا نا وادی قوم کس سے چس بی ہر چمیتگے کس سے ہر چوک ہر زالبول ہر مردم کس سے وتی ذمہ داری شر وڑی فیلو بکام کس سے ماں چون منشیاتا داشت کرنے یک گپی دومی اشیں آگاں کس سے ماں ہمیں منشیات پروشی کس سے پولیس دستہ گرائیں کس سے یا کس سے منشیات عادی مردم علاج کرائیں دومی میں ذمہ داری ایشیں کہتے ہیں ایز اے انسداد منشیات کمیٹی رضاکار کہ میں کہہ رہا 6 الٹرنیٹ ہستے ہیں 6 پروگرام ہستے ہیں کہ ماں یہ امی کے کشوک کے ماں علاج کو تھا معاشرہ کہتے ہیں چون کہتے ہیں یک سوسائٹی ہے تو کا یک عام مردمی وڑا کہتے ہیں انگیج بکنے آئیے واسطہ لاتی چیز ہستا اولی چیز ایشیں کہ مارا یک علمی معاول ہی کہتے ہیں سوسائٹی ہے تو کا کریٹ کنگی کہتے ہیں ادب الابزاں کی ماحول ہی کریٹ کنگی اسپورٹ کیسے پروموٹ کرنے گی مارا لائبریری پروموٹ کرنے گیا مارا کیسے گیشا چگیش مردم کیسے ادبی دیوانانی تو کا نہ دینے گیا سیاستہ گو ہم گرنچ کرنے گیا سوسائٹیہ گو ہم گرنچ کرنے گیا نو کیسے ہمیں یک کشو کی مردمی بودکا کیسے مانا کچھ 100% کیسے یک کشو کی مردمی پدہ نکشی بلے میں کوشش یہ بھی کہتے ہیں ماں مردمہ گیشہ چگیش انگیج بکنے وجہ مہم صاحب تھی گا بالکل جوانے ایک ایڈیا شوہ دے گیا کہ تجویز دے گیا کہ ماشا انگیج بکنے بلے وجہ تو ادا گندگا کہ تی چاگر تو کا نہ یا شر ادارے وانگی ہستے ہیں تو برو تعلیم ادارہ تو کا تی ماسٹر وقت نشا کا نگا آیا وہ برباد ہاں چو چوکان شر جسے علم تعلیم داد کو اتکرا یک پوائنٹ وہ ہمیشہ دو میں اسے کہ تو درکا ہے طرح نہ کر روزگار ہے نہ کارخانے تو وجہ تھا نہ دیکھیں تو معاملات اڈ کو تھا نہ کہ تو یا کنچی مرتبے کہ یہ زندگی تو 10 گھٹ بھی تھے یہ دروئے مواقع نہیں تھا بڑا آس بنیاد آپ پناہ لوٹی ہمیں منشیات ہے جو پناہ تھا دیکھیں پناہ کا وہ نہیں ہستے ہیں یہ اچھا وجہ ماں چنا گندی کہ بلوچ مرچی کی مسئلہ نہیں کہ آیا کارکارہ نیستے آیا روزگار نیستے بلوچ پشت در پشت پیدا کے مختلف مراحلان تحکنان پیدا کے تو آیا ارکاری کے کتا آیا کو بندوق بودگا ماں مثال ابرا بزوری ایک وادر مائی گیر کے بودگا دریائے دپا نشتگا تو ایشا مائی گیری کو تا ایشانی کار مائی گیری بودتا تو ایشانی روزگار پچ گرگ بوگائی ای چی بکنانو
आया एगो मंशियाता 10 गुलाइश बेमा मंशियाता गुमबंदों को नज़दीकी बेकना या वती कारोगरीबी या रोजगार या तो ये सरकार है रियासत जिम्मेदारी बनी कि आप मतलब इसी के आनी रोजगार बंदोबस्त हम बेकनते आया तो ये मर्दमानी ग्वादरा व पाच गिरे ग्वादर दा अद्या तो बोरता भले न्यूट्रिशन रोजगार बंदोबस्त चपे मकने नुमा ई पे में कुछ बड़ा गोश्त कने के मर्दमे को मंशियाता दूर भी अव्वल वैशी के रियासत जिम्मेदारी बनी कि उती हर शहरिया शर रोज़गार आइए एजुकेशन आइए तालीम आइए हेल्थ इस सज्जें जिम्मेदारी आइए कोपगानी तो दुम्मी नेम का माँ ये गंदी के बायसियत कौम माँ उती तारीखा बेचारे तारीखी वाला माँ गब्बजनी माँ हर दौरा जंगानी तू का बुद्ध वजह ये मनशियात है कि मर्दम के बा कनगा ज़ाहिर है कि आ के तुरबत अनिश्ता या डन्नो का निश्ता या तो बोशे के जी कलातु का निश्ता या तो गुमाजी तुमपा निश्ता हर कुछ निश्ता ये मेतक बलोचा निगा इधर दिन आके पठान निश्ता ना पंजाबी निश्ता दिखे यकी निश्ता हमें मर्दम बाकनों का अगर तो रघु रेशा चाह रहे कि बनी थी से आ दे वादे के मन तो आइए गोश्त ना करे कि तो वती लोग आबाद करने के वखातर तो ये तो सब लोग बर्बाद करने गए थी मर्दम वादे के चू वगुश में मयार जल लिया मैं वती मस्तरी मेहतरा ने हबरा गया रहा माँ कमाशा होती है जैसे मुझे दूध रबे डाना दर नहीं आया गुड़ा ये वाला तो कभी शुद्ध के आया गोश्त के वजह ये जहर कातला पर्चे में चाय करता बाहर करने गए हाँ ये वजह आके ज़रूरत हो का माँ गोश्त का नहीं तो आया ये गप्पाम भी है लाजम नहीं कि हर बलूची हर वानिंदा जानिंदा ये तो का माँ कौम प्रस्ताना फिक्र भी बिल्कुल तो वधी के आवती कार तो काई को में तो कार मर्दम शर नबी आर मर्दम शर नबी ते बस आये तरजीह देता जार चीज कौम जियो तरजीह दाता जियो भले भले बता दिगा प्यास ना तो बात क्या कि तरजीह देगे तई होती सोसाइटी तो कदी ये सोशल बाइकाट को था कि मावती वो नेंद पादा ना करें ये वो सीरो आरो सनारे मांगे देख हमें मनशियात फ्रोश कि बलुस्ताना नश्ता इसे चौक के सीर बीतते हैं मने लगे कि रचक रहोगे आइयो जा नहीं इसते वजह कि ये अखलाकी सपोर्ट बैगे आ सोसाइटी का रखा तो दुम्मी नेम का गोश्त करने वजह बलूचिस्तान तो का या किस्म साइकोलॉजिकल वार डेवलप होता एग्जैक्टली का पामेशे तो इस साइकोलॉजिकल वार मखलूक द्वा अपरा तपरी और तक अरकसाउती रा गार को था अरकसाउती रब्बान गार को था कि मंची बेकना चूं बेकना कुजा बुरुआ कई किर्रा बुरुआ तो पमी कातरा आमा मर्दों के मंशियात प्रोश से आ में वाजा उमीर मुतबरी आके इल्मी और जानकार और जानिंदा मर्दमी आई हमेदला हैसियत तो अहमियत नदारी तो पमी कातरा के हस्ते अमी साइकोलॉजिकल वार टेलीफोन मौजूद है हमारा ग्वादरा ची वजह मुराद चा ग्वादरा सलाम अलैकुम जी मुराद साहब डाडे वजह तबियत वशे माँ वजह गप्पा है ये सजी मनशियाता बलूचिस्तान दूसरे होती आमाचा जोरता ये दरजे आमा चम्मे वड़ा कोता के माँ बोक्शे के हेच लोग पास न कब तक उधर मनशियाते आदि मर्दम जैसे दरा नबीते जाहिर बैगे कि हरिया के लोग दुमी लोग या सही में लोग दो सही नपर मनशियात करने गया जी मुराजात तब टेलीफोन गोटे कर भी मैं उम्मीद है तो पता टेलीफोन करे वजह मुहिम सब शुमा चूँकि पॉलिटिक्स वाने ने गाए एक उस्ताद ये पॉलिटिकल साइंस जो से तदरीस करने गाए हस एक उस्ताद ये पता पॉलिटिक्स से उस्ताद तच्चे हद्दा में सियासी मर्दों ये कारोबार इनवाला अरे इनवाला या ना अगर इनवाला तच्चे हद्दा इनवाला बाज अफसोस है गुमा ये गप मना मर्ची के से गुशक ये गप्पा में गुशगा हाँ कि मैं सियासी मर्दों के से गिश्तर पॉलिटिकल पार्टीज असता मानी नामा गिरक न लूटा जी हाँ के असते आयानी गिश्तर मर्दुमानी मेंबर के असता या कैसे आप बे का निश्चितगा फंडिंग कनगा आयानी कैसे मनशियत प्रोशानी गुमा कुछ भी वड़िया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे तालुकात अस्तांगो शर्रे वड़िया अस्तां बलुस्तान सर्च में जवाब मंत्र से ब्रेक रंद करे चूंकि ब्रेक में क्वेश्चन बोले चारों का माई गप्पा जेड़गा है और बेजेड़े हैं कि हमें मर्द के मसनत असरात का आने इस बै का सपोर्ट हमें मनशियात फरोश आने हत्ता हंसते या नेस्ते इस तरह वजह मुहिम सब गप्पा है वह तक उस्ताद है पॉलिटिकल साइंस है या घंटे ब्रेक करे ब्रेक गप्पा चपदा बुंगेज करें।